Nes i frid? Gar ma head a waida. Wy'n chol hwr cerc i o'r stor? Go hálinn. Tá tú brean ó an tarseach yn yfo waida. Om sy'n i'r chodol mecha maes yn o reid i frid da sa tai. Tigim. Sy'n nhw'n gybech ar ôl mewn i mor cwcaffa i gael y cholwm. Wel, wylis head a waida. Ga nôl yn sy'n caffi ni sy'n seachlog. Nach gael leon neil o'n eisiau. Feci tú sy'n ynnys. Om sy'n ta'n diawl ar y gaffi, cen sy'n hiapon. Cen hamarig na boi os y wael o'r eir. Chwal o twa'n chyfdyd? Ni redym eisiau teda. Waida, bearm sa bor o wala. Ta gwylior ledyn na man jo. Cer gwylior len. I chol o hwrt ka halen, gar o mil maed. Ta mil y ffag ti'r wt stor. Fec mae trwy nhw. Feci le cwn y deg. Wy diagat yn y sifrid, bych la deset. Maed. Wamo, cedwr mewn let han. Hwrwr mewn let gynfa chodiad gymwch y dlostir i le dych o chef oeddi. Ach o war yn hir am sy'n tan locht. Agus tas a tein eisiau gyma. O diolch o reit, ach margol rwyd i socht hwn. Ja, je bent Martin. A, sy'n ties. Mwyd y ti ffedir. Agus y chodl, ti'n gyma. Oed awsys her, oed aws. Ni'n lach o yna. Ara, Brianna, reit ydw frig fasta. Mae'n ni ddim sy'n cogrych dy tara siag o la. carc ljór wad. Ken tama er eich ie. A siag o hort eisiau hi ni. Ww, agus nílich crysi sy'n na hi ffos a chanerid. Chris camau gwych her graig. Oed ta sŵl am gwyn Americanau gicwen o gwych yn eisiau lwg ffedir. Agus y bech yw'n to capel gwm am ac ydyn cias. Cos wyl edrych yn achwyl ffôn achwyd hen ag e. Be Paddy's the you and me? Right. Piggy? Oh, tia be. She'll go to Ashton and Jake Rita Shan Shawnee Small. Sian troi'n eisiau fe annach mecha a ni'n mynd I chénart fwy'n a dyd hagen sy'n stech. Ni'r lor si mor sgartlum on uair sy'n a fi si chin. Chin? On uair dar chunta si system loan. Pleal, ta ni smw crym ni'n siarad na leidi Rita. Ystoi. A ba jaslum y chas yn ecel. Na, hilain, gydwra eri gyda gra hyn yma. Rwyt w's dichen gydyrna. Pleal, ni fe i'n chwmar I teach sy'n agos drac a dyn ni'n gynt at I chéle. Paddy agos Rita wacht. Ni ti'n yna cwyn achwyd chwydir. Och, wel. Agos rodalige Si. Rita, ta si... Gyddi ffod ydy hi? Ta si... Si'n nhw'n gymyn ffaibical ys na nerves. Yn silen tu. Silen. Si'n ein tynnu sfeir. S'n ni Paddy bach sos dy adwal. No. Ni chwyr ni'n ddilian ti, no? Yn creator. Hoi! Kijk wat baan in restaurant. Jack! Wat doe je voor gedaan? Hoe staat het Dutch aan Muncher? Dat je grosje teentje ik heb mooi in gas restaurant is grosje Craoladh Ros vader gedaan Timbuktu bezig. No, Dutch gram ich ans nog gewoon machine. Kukur sie strijk maar te slioge. Wow, cohort gesehen, fair play with. Wow. En toen schoof is vast de skull. En toen schoof is ver neden. De green screen graph niet aan is. Die echt chance niet sfeer aan. En dan ga je zien en shame maar ta naam zo green graph door. Oei. You know. Reid, kijk je wel toe? Gmas lan y festo. Y copan caffi le ddehel. Sy'n ei coig y pyn yn hwn. Come on. Sy'n siarad Reid, mae dir eich eisiau blana.
Níor sam gur a tusa gobar an seo. Ó táim tá me gobar an seanis le tamlín agus sa stáisiún radio. Ó, is cad a dhéanaan tú an sin? Ra céna dhéanam an seo. Glána. Ó, be. Céadút nar an táhaint is na nont. A tartí go maiile nó? Mór a cínte tá, har cían ar fad. Na chum bhíon tá lár casú domú ar goilinn seo. Right, so like it's deal intaché, right? 3 uair clig le haid luch uair clig amháin. Like ní bhaid an deal sin in áit eile. Cad there sibh? Smuoine me chéad. Comment in macht. Oh, right. Well, I think me reach you, right? Yeah, come on. Slán. Bert chuist mar eile tá sásta. Oh, stop. So, cad me sagí? Muis gur cook. Vanessa? Coke. Punt fehla dal. Thanks, Liam. Right. You should there an tear a reach around. Ura? Gúisig me a héna clog agus bhí ar dúach ag teach is Jack. Ar dearrig meis go dearfan. So, gant tú sin stachart? Cuireann. We're just Jack amór an. Slach tú sin an pís a chrac bhach go chumá an is a ríist? An is a ríis? Harlíonn sé chuilíthe. Is nach chuid siad ar leint a siide. Beidir go bhfuil dachar sé leonnta sira. Ach tá Chris an animas a bheith gobar. Oh, yeah. Bhí dad rála mar raig gur a Chrisig ar gnó eile hosú Rosnarún. Chuir sé as go mór dónar a hepar bhil rí. Tá me cinnta gur chud. Ní air a bhí an lochtá at. So céad a bhí an locht? Tá meid dolig siúlar an trá, Tamlí. Well, bhfuil tú ag teacht? So, cad bhí sure, right? 3 uair clig le haid luch uair clig amháin. Sorry, Robbie. Ní leargad ar behan faoi láthair. All right. Oh, Reid. Bhfuil tú? Jack Smiler? Oh, yeah. Tar sé. Mum? You're Jack. Say she is. Tu gyd i copan te? Níl gur mad. Ma fi o'r sin. Chas me le ríis is a cyber cafe. Oh, yeah? Couldn't she esam cholewaid ece mi? Cad a bhí le rán neamh aige? Tada, ní rug me mór an deis caintide. No? No, ní ra éon únar an bheith le bledráil faoin teach. Is obsession eile réite. Tá me sé cráid a cill an tamil fada neis. Má heachsa an dá heachsa. Sin fáil nach near na sin Jack uachta. Bheith chud í wad éidir ní siimplí. Seachas an tachran tá tarní. Well. Well, caiim sé rud a cinntaí an faoi go gairid. Sin na fágur hána tú nach cha? Wel, ní fúnar mo chudeile go mo híal a chas a mí an bí. Na gí tí haig. Taig. Ceanna le nach drostáin. Oh, well, got the real rash go Mr. Sinclair, Martian. Sé Mr. Sinclair mar chéile agus nádíon has a dermad ar sin. Joe mar an chance go níl. Níor wa tú I díomh am gur fós mé ar wa. Take in mine.
Sochteirt, cé bhhagan an seacht gona bhthagam. Is beag smaoine rinne tosar an rud a bheith go maith chumsan ar ritwas baile leis an sinclé chéine. Dar chéile. Bhí fear chéile at an óir sin freisin, maithir se. Is bralam bheith siúil an seo. Sean rud a rion wemnar a bhíon maiile léir. Chlair go bheagim le clíúil. Like even leat an gui agus an báis that bheith séad as deach a daig. No. So, cin bhfuil tú héana agus Chris a go bhile? Ní has tíam an do bhhaile. Barlam bheith seo ná léana teile. Ó brean támata se caiimiisimecht sláán. But Liam? Le dúr mar am bháil go tú an cúna de le rud cinnt. Dúra sé takeíocht tuite chusúil, na út seile má. An nuairt. Bhfuil bheg nó bhór. Tá sa go nach gáíime chud lechan go dtí go míonn siad sa foto. Breanna hí ní le chálam díhain, Tá dáhhaile go dechlusig na Irish Americans, níl se a cuairta bhá, cheart le chá. Feidir, ní heastíí nó bheith seaftáilte ríis. Cíl ceanna háach. Siúr. Ní háló sé. Creipstach me mis mar chúl takead. All the way wach. Well, tá mé ar muine mar sin nach chuil. Agus sé ní, a bhí chum díost. Cad bheits le óla go a charamach rí. Ús céalaí. Sarah. Sarah! An rud céanna ríis mar sé dála. Sé sin double choíocha tá sa techas dá. Chuna mágad. Níl rite leat a nacht. O, níl. Bhí cheart a díthúir leat níos meice. Níl is agam, Angela, ha? Is fear le bheits a máile. Leis na páistaí, ha? A tá ní smóna sin de chóla ar a dhéirí. agus na Cranberries ar an gláirnacht ag Martin O'Cooláin, sin Cláid Ceol agus Físeáin, album Kennedy ag an lí. Achanis, buihearra, Cúpa ní beh déas tíon na láimhin siad. Diolch i bsym. Bhfuil pop dún teanna héanú amá? Ar an níl sé. Yn eitis gymach tú súlasin. Dáwach i bári siw dwyna. Wel, ar an níl chwyr a fferas pík i vertú da bachas a bob. Ga vecka iad, da sé dy tyn gosel e ga chorpan yn fach cwrr fferna mil di blien. Sure. Tá sé ar leihan de sira nach bhfuil? Sta i gwyl. Ó, Liam, cyn dechrau ma ferbe tú dearnach. Is tú fáin sin Liam bwrdd gyd? Dim special céúil. Gymod. Ar deide. Se sin tú ar lepa sin na gúnaí. Chanú nach chod chod lein tí síide. Dói bwyd seach amach o hógeal go rénat, tan chance ag iawn. Sure. Vanessa sleba fóstoi. Níl, tá sí siút bailí síos le cládach. Ó, íol smaile siút an áragus nádorgus rud. Job ceart ar a gwyisiní. I suppose. Sin le fón. Hello? Ó, bríd, tá bríd an seo. Bríd, ó te seo, nó mi dúháin a hel. Náda báire. Hello? Oh, Jack? Is bwyd y bwr. Ydy tú tada? Eta pressure. Pressure? Wel, nid lle dad glwch am rabal. Gera, mae i'n leis a hyn a harant as liab sy'n hwth anno. Okay. Carcolor and pub. Er hyn ddech log. Okay. Agus a bhain. Yeah. Tá brunarm faoi maid a Harlan, é. Feice mes a bobo. Slán. Slán. Agus inis tá sé ná go na fógraí á túla.
Tá sémas ó Donal ag chur servís AI ar fáil inis de cheantar Ros na Rún. Tá sládwarga speisialta le fáil ag bheithí Shirley go deireadh na mísa. Ach clúcha chur sémas ag náid in é héan, a né a trí náid, a seachta náid. Ba dochtar na gas in an sláántar Ros na Rún an na dóchlog go máireach. Is féidir coniu hocrúthe ach gléoch ar an nonad rúhré. Agus sinna bhfuil weimseir a maidin go dtí tróna, slán weimseir go trían na níludan, bech lá mágaí. Hai. Hai, kijk wat dan. Sien tursach go fógraí áitsúla. You know Freddie, Victor? Well, yeah, sure. Sy'n neamh nach chwyl? Ca I mé te laat an sin an neamh gnách. Ha mis sé dáir ire. Bháil am chláirí an fhí siúd agus an obair ar siúlaige. I mean, cuir tú aga le bhéir? Cuire, agus ar lán daoine eilech má. Tá sé thar am rins taide dáir ide an hart an seo. Yeah, cuid is aga mé sin. Hello, Robbie. Oh, kijk hoe het, Angela. Gamaigad. Rita? Tá sé fuair, Rita? Déach sé bhaine measa. Ó déitú, cinse. Gamaigad. All right, Craoladh. Tá sé tamilta bhí muidir córa, Rita. Go dtí mo taitú cabbí. Ha má go leor. Agus na péistí, go dtí mo tá sé de sacrú síos ar a scáil. Tá muidir liú go má. Go bré. Cupón café, Angela. Ní bhéh gur maigad, tá Jeff radam. Sláine, Rita. Slán. Baidid, chodach samach sach fád a chamorbe. Ar ar seach amach a cholamach á fed men seans. Tá an póg bháil. Ar cunne machas mo bhel. Ran seans ar an choplórás ar mar sin. Mór a gutar madin a uair agus cén chuí bhfuil míad? Tá bagún sin sa bhrid, caiimi sé meocht. Ó, gnóg. Maras gná. An ténach bhfuil díhhaoin caiithir sé bheith glicha. Tá sé cáil kittle, má tá gur a bhrí fasta. Na cap go mé mi sé prestalart. Ceart go leán. Leis ráisiir sa butúachta sé thar cían aige. Dad, ní túrál am ghfuil tú díreach tar éis éirí? Oh, mea culpa. Gúsí tú mé a réir. Ag teachtas Jackie Lorna híthe. Bhí sé bheith canna. Ní raibh. Cad bhí a canna going? Old Man River, he just keeps rolling along. Ní ná ire. Is sé sin arolalas a gom san éair. Tá sad. You and me, we sweat and strain. Our bodies all aching and racked with pain. He took that box, he lift that bill. We get a little drunk and we land in jail. But Old Man River, he just keeps rolling along. Rashers, Foster, Rashers. Tá brónar. Tá méid atá rátil, Jack. Bol, ní héhá bh trid sa gargans faoi,
Das Kato heisce nach bhfuil sé heisce go bhain seo. Thú héna ha crutíoch go Ros na rúnacha. Yeah, so. Well, ní fel lár go Roshead céad úsátí héin sa le dánig tú. Yeah, fios. Tá rud amháin nach bhfuil me nán a hiiscins. Céir thugad éisin se thú. Nach rud amhád éidir níos ára sa Samhna. Hanna mar eisle sellafach lechar a teachar nó. Is rinne tú an tain jabhrá sin? Ní rán dar rá am bhí sí campolalas córa tíle náid a chorarm. A rága me leihí an teach. Ná bacla sin inis. Ach tíocht a réisin seo, ní hiice me. Just... Has to one tríle want as náid. Céir tá se chuit. Níl éidir dead. Níl postad. Gus níl cardad. Tá card am. Agus tá car am. Tom. Tom. Well, ní Ros na rún a chasú le sinna be. No, hon se ná as London le. So, bhí rud í áirid nach rud tú ná fágáile di bhí. Mam. Tá sam. Well. Ní sé éasca am sa bhlát faoin na cuasaí seo, is tín seo. Tú héna chochra héachta go Bob? Is mé. Ní ra mé ha chéinsoach mahad. Níl sé sin féráilte. Sorry, tá brown ar éist. Beidir go machta sé a hécht an nálach raig. Bhfuil sé cefa go líimeart. Nílas fada. Acha, tá dún tús núgach ar bon an seid inna chins. Dún tús beg 10. Cad é? Canál rud cheapan si díl a bheith fel na chuip seach raig. Go dé a gceist, pada? Seacla tuach. Seacladí? Nach monaclan a seacladí a bhí agah hana fin? A jo lang begin en min ruithoorntach. Chocolate love te cho. I don't get it, pada. Seacladí janta le henel, seacladí love janta. An bhfuil defa go mór sin adru? O jo lach raig. En vi dufsú le fad an chocolate a janta le láh. Chris Barrett tan one. Farwul fisach raig. Cyn cwlwyr tai Chris Barrett? Ach fi me cant le tanna fwy. Bwy vi gan ser mil ruithoornta. O ta sig Chris caffi wil chakant. A ganas ar milrí? Ní réirí le seacladí milrí a dhéal, pada? Ní ranias le Barrett sin is. Tá gant wai Barrett na sin. Bélan argan tí mai a taistil wia? O, tas an expertíide. Híle go bhéit a hiocht an áda réchigus. Ú rud ar fada inniu hú hain. Nula sam. Chraig, chas caitríon na nílu deannum. Gymnach le caitríon na nílu deann. Nas coven? Is si chud do wyris. Anrw? O fi. Wel? Wel, ar a híle go di chanál chapláir eich. Dieta lawch le Chris Barrett, dieta brianw yn y plan ni taig. Be I'm lost in the lads motion. Right, all right. Hello. Hey, Katrina. Hello, Feather. The Medina Fisher can't take Greg. They're the Katrina. Oh, sorry, Feather. The Medina Fisher can't take Greg. Oh. Chance come and set you on all. Kidderto. Chance come and set you on all. Oh. Let fata leis Chris. Ha. Nach untergan rudi an fata. Chula tú riamh. Gymíoch an fata nite brite sé tegin connachtach. Fadas bheoch an mónach ra práta. O, chwala me sy'n cacolior, gys chwala me nis mynd i chi na wedi warna. Kom yn ysgil. Mae belach o blastas y dim eriaf. Taw cocr y tagat yn sinna, a ffadar wylis y gwyd son. Agus siod lwch fyr y siad cocr yma. Wel, sy'n edrych ma a ceid o gwni, nid fi ti'n gych yma brown bread gynion yn diet trog, sys. Ni lein brown bread, ma da brown bread hein. Wel, sy'n mwahid o hwg recipe gomsa. Agus si wwn am le'n tron dawn i'n, agus ys mi si gwawr i lein, agus chwilio hwr tebyn ach me waid, Hossa? Yma.
Agus mis sé cepa go dalta de riál na bheú. Well, me tílas coppla cean gá recipes sin ce go leor. Mar bhí sin arás go míle agad. Achanis, tá sé nám dá má fós pandíal. Cad tú padar. Right. Right, Chris. Me síos tí ar bálachras. Má leor. Leisciú gaile chola, leisci gaiirí leisciú gaile gobhuiir, ach bícuí gaile ggóil. Car sin? Obs ní annach seannach le chaid bháid sa teanaim sin a chris. Fa sí mé an sin inis. Bhfuil bháid. Ó táirí ha mór teí ar a síl, ach tar a dhéáir ag sní airinn se do riamh. Tá an ceartad. Mise is cynta. Ní ceist ceantach da seama. Wel tá sam cha mar ruda gur an me héin agus teir le chéile. Go méidir nach mecha ar a go bhfuil. Mam, tá mis sásta le man áidir nach digganta. Ní hiigim Jack. Ní hiicime go dewa. Is nach in bun agus barna feibe seo aspa tiiscine. Ach níor thug an bháthir níos mú gráiríomh dá páiste is thug mise chuite. Agus bhfuil tú buíoch? Tuige main buíoch. Bhí me mar ahead agus mar bháthirad. Dé gur chasta leis an Sinclair sin? An seanfort cé an na gúnaí. Níar tú bhád a grada le atan sin? Agus nach se go cheart an sa sóla sa cínte bhainte sa síl, é? Héis gur suas le taid ar fennam líonta. Agus nach bhfuil se de cheart agam sa sóla sa cínte bhainte sa síl chum mar céanna lead. Ach tá difríochtán. Cén difratán? Tá said gúil difríochtán. Bhí mise normal. So ní mise normal. Freakish am I, na? Tá me gaidí fed up chun chaintse. Na ní ra seans aine riamh. Agam sa ná dadbocht. Níor hiag tusa gro duine be riomhar a síl seach amháin uhain. Brenna, Jack. Sin seafod. Sé? Sné, Louisa chlusnas tú aníir na bailíon tú lead. So, cyn ar ôl dy war go lewaile? Ian Sam. Dalw hi eisiau siara. Ni sé rá chean ôl orm sa wyl. Ni enwyd person dau Tom. Bwch am y cefach o. Sy'n rôl dys masaf fwy. Sy'n enwyd ys masaf fwy. God, yn eisiau tu lat hein riaf. Wine. Ni mis y cyntach as tor mi ma wahar, wyl e? Wrs me gorá? Ni le'n smacht amser is, ni rá riaf. Jack, ni'n sogam cyrta chor esgoitse. Ta ma wahar e gyda prasach i yna go ma heil. Ta rita y bagartar am golog sgwyh fwy'n sian teachsan. Agus ni hegan tas y cyrta corasgam. Christ. Goresh da chola mar sin. Rhaid. Mwys hei, mwys. Ja, hwyl to. Sy'n mag ylwr. Ja, chael i'r lo. Pwy dyn ti chael? Wys ag ydyn,ach iapw, mae chan cheswr a'n ymlaen. Wys adi swy cynach mae'n iawn siwr oedd ygwys hyn. Mae'r un tymig yn cael ffawr. Ha, bo led. Fi mae sŵlni o'r aclad o'ch rhaid.
agus bhí náid beúil arúnte agus níos saoil maithe. Ar sin seafóid a héimis. Cha me hééis tráilir Spáinnecha ceil bh cill cinnte do caiinte. Túair ahhaicir agus drochúr, agus ní sé mar cean fá. Icha seint am rá gúnaí na lech na rúnte gaga chláideach chunach íos gáin. Well, ní hín an scéal a bhí gáinne bíchsad. Óáine, an bhean rialta. An bhean rialta rúa. Ní tíúid ar im let. Nair inis mis sin scéal mu tehanana fí sa stavéir Josfí nair inis. Ó, dinis agus déanúide. Icha steach, ben óis. Geartú? Nachas a bhís dústa maithhás ar radio, smeasa hún na bhain trí. Well, sé sé cael go tú neach le fós éimes. Táhainam, agus baí. Mar bhíon drom seine le fad sílach, gon nún deagrasta na maire, bhaid é seine teine go sé ceir scóir agus déimníonna. Gus go dtíbna chaín be fada de hangasa na chuir tú nuagrú báisiú mar radio sin faoi émas. Well, le chun déine séimes. Bei sémas be go bhuichas cin deú mar fadnú geagurí défa sé. Is ceidir le gaiile agus go nach bailile beg. Tír chuid Angela. Go dtí féidir rá. Bheidim cuidir leat. Bhí me geí rite ceil leis an írin ar réit. Ó, céirt is féidir le mí anna bhaid Angela. Ó bhhailm coppla facail a bhé gom leat a rite. Gur féid bommuid na mar sin. Á tá gachar dó an soma tá géirí an amach. An rahamid a siúil. Moet is ook goed. Waarom kan de stad een kaart nacht? Ja? Waarom niet? Ja, kan je haar een maalje maar jaren. Kijk eens toch? Ja. Ach. Ach, de waarheid, ja? Ja, maar waarheid. Die rood is reven me heel gemorse aan een lei. Maar een beetje goeie je maat, Jay. Dat is een vertel. Ja, ik is bezig nog vekken met reven reisten. Vek je toe reisten. Jet ik zie bij hem hier als hij. Go Londen en een Sinclair. Beetje goeie in het al wet. Yeah, well, wat bond hast je al? Is het about this, all right? Veg mooi. Nou, this me one touch, hè? Terug gaan je zo goed zelf om heel. Bij de guntjes nog vaatjes het toch al restje. Vaatjes daar ook het hartje. Ach niet paasje hoe is. Kent het je leeg Janna? Kijk er eens hier Hanna. Het was ook goed. Dogshie, man. Dogshie. Jimmy Shee, de skorte Shee hoe. Yep. Ach, morgen Shee is hoe. Je weg je maar een gene. Niet gas or biog hoe hillo. Oh no. Wel, niet gone. Oh well, er een leid tot tussen. Moesje, nog mis een tamadan. Ta moesje. Céir is féidir íonna. Bhain hiiglann hall ré mar seo. As pobl bag a tugann seo ras na rún, agus tá sé Jackarí daine cónaí measc méhuiide. Tá. Tuigim gur hála ruinseart fábáin. Théasa an gur hála ruinseart. Tá sé de. Nach tú chuisteach le go bhaintí. Tá bhirteach éon seo. Tá tálinn. A fól bhhailm de cólecha Katrina Carnanidich. Si Katrina ar bríomh láir a thóir agus well. Jill of all trades, no. Girl Friday, Beiger. Agus Tanya agad ar Hian, Tá. Paul an Tirisor nua. Léironn tá le a fá. Go agad. Katrina, beit héin agus Paul ag obair as láva chéile. Ó, mai míis. Ó gan áras. Scar tú gopur bhih seo? Dag mé móta. Bhí se le station radio ag an duine mí. Can dé na hirhí. Can dé na hirhí. Spéisiú. Ach tá ghfuilta mar astrú. Tá coní ar mantín an seo. Tá me farach lé fao láthair, go dtí go bhfuim áitim chuid chéan. Céad antín. No. Ná inistom. Lig dom bulle faoi thuir am thuirt. Agnes? Wel, se? Tú áchasú go teolathe. Gur láidir isteach áit nach bhfuil se tastan. A fól, tam cinse go bhhaile an stúdio féna eáil.
Chénach mé tú có ceangail se leis is atá tréna? An bailach seo. Bé hanrod ceart go leor am han seoríta. Sí síos bommuide. Tésam gur hála rudin teart idir tú héana agus té go ríta. Daig? Tésam go dé hála. Cean chuí? Ní meiste go dtíon má fuair má mafaúda. A tésam cén féin a díag tesa go dtíon pob níos mó. Bhfuil ceirt eile bheith hasú leis. Tuigim do chéas, is trochéasa. Ceart an sin. A hí má dóú na mo grís a bhíom. Well, a cha nista se galúin go meilt sin ám. Tá tusa gur pennas ar tain fá rudinseart na dearn tú harpaí. Níl me gur a lát le taig. Hiilear tartaiste go dín pobgus go lord le taig. Tá fáitís ar am rih. Ar cúise bíle sin. Ní dhéana sin botan cean a ríis. Níl se go siimplí le sin. Níl is ag pedí tá a faoi céir a hálanna is sin. Hiig me sin. Agus níl me gear a gohuiich sem achchan is se. Bhí cinnte na bhui sem máfaúta. Cean má síonach sé ó. Bhil amach gur hála rud mar sin na san ar fós se. Síle go padí bre ébal a déile leis. Tá ein hamsir. Tá is dóthe. Agus tá fáitís arm go níon seo taig cho faoi céir a hála. A cén fa gan se taig do? Chan an ceanna sáráil armsa. Na bí ógla bíart. Ní an seid taig a dhéta. Bit me bheith cinnte faoi sin? Bhí siúráilte faúda. Dhéana me sé cinnte na nin sin taig de fadaí na a gunne bíile faúda. Ce an tú sin? Na bí buire. Tá aine gom sa. So, moet we dol die in discus is bidden? Ní cheapné, ní héan nach gasar. Bhráil am dul? Yeah. So? Well, tá sconan ar siúl nacht. Casablanca, yeah. Ní film go amach nacht. Casablanca? Bín sé ar siúl an tamar fad? Ó bhfuil cama breanú ar choúirt sé siúl, sin rial beg tam. Nach féidir leat é áil ar video. Well, ní se mar chéad leis seo be, tá said. Bio. Vanessa, Liam. Well, Padder, I will to raig. Ar bá. Bara good tacht amach níis, bai. Balig na rósna, fad is a vegan chance god. Go má chuhéin be me sístí ar bá. Ára, can mai ar tain ar bhaile sa tacht amach an éanaach líng nacht? Wel, níiad me nacht an scrmahead. Tá go deir le díanaan seam, ca me gáil báil í ríist rudí begur. Ní cinnte leanú le cúntaí. Vanessa. Ar bhaile sa tacht amach an éanaach le dachar in nacht? Ceart go leor, Dad. Os rud go bhfuil Casablanca feice agam gá chéadúir hena féin. Slán liv go fóid. Chuid met go éis go Boston in is a fedin. Ina samasera, bhfuil a go méid na honna éis chorbe. Dúirta? Bhil se bh mháile sé agus bhhail an fannacht dáin. Ar a fedin. Na bhí gearbh chur na bhair in is gur hommardú. Ar a dheocht nach chun sa go na spáilpin is gur thar fadó. Ní ochra tú síos go dew. Na go le maitha go pint. Le sim le samána dheáin. Mae o fritad y gro. Fiach sé sin go deas. Bog no crua. Idiratra. Oh, sin o caiad i'n siad lwm sy'n ffres. Nid mi Craoladh. Ma gaswr, fi to gwni mar sin. Ni cws le cwdas na lads o gyda ti'n blahot isio. If mi'n greithir ar leid. No. Sien sin hosan ish. Bai cwyl o hwrdd rei amser, fi cael second. Fechar sin yn ish. Anjas. Fi to gwni canwl ar apple tarts, o'r fi to dy gaswr. Tá fós. So, cyn chwyr air i lat yn io? Sa stáisiún.
Céir dúirt Eileen leat? Thug sin grand tóirgam. Céad fána, dúrach. Na rá sé sin socrí amsa le fada. An tóir? No, a fleice. A job. Bhí sé stigán. Wel, chaid fiú, ceach bhfuil tú. Go háling mar is go ná. Tás a dhéana feidir. Was se, hís se. Ar a ceirtá, na seart. Has a book news a stáisiúna. Mark, let's you for Agnes, if you don't mind. Mo gonna be. Sé. So? So? Tá mis sé gar a níos iriseoireachta dhéanam. Ach inis, níl anam ach Girl Friday dar le haile. Oh. Ní Girl Friday tusa can sína. Mo thuirm se is Girl Page 3 Sunday, nó Girl Pin-Up Bank Holiday. Chuid Johannig mo gana? Ní. Nu sé go dtíana stúna. Na le gas ten go cháchar. Na chuir sé steach na mach. Bí go deaslas. Ie gari, spegan sail gari lad. Scrad, agus scrad lad ein. Tarlín ó rudí se. Tarlín is tócha. Tá efellarm nar chuine me bhéal dúnta. Oran tís fe rudí rámachtíach, é? Mesto. Gan dul haar fóir. Well, leid tuigim rud bháin is. Caim an naib se maidir leis an teach réiteach agus imach le mhile. Strain daman tá se orna lug. Agus a réite freisin? Mín sé mómiad. Ná, ní hagann sé go bob ra vinnic. Agus bra le padí fanta. Agus céirt faoi Tom. Tom? Tá chara Tom. Tom, tugann sin seanas réisteach níl dul sa deach aige. Tá si ble chéile le pí a fada is nach bhfuil. Tom. A nation once again, and Ireland long a province be, a nation once again. Why Water! Water! What? We got it. We got it. Myra! Tarlún seo. Ai seo chaim me dearm a daine chuir bhil. Tarlún sé an fápa? Nanim, dé. Níl mis go le chu suas le seaníos foiide. Bhfuil a go cen Tom a bhfuil. Sáraí bhil. Sáraí. Sáraí. Tá sa mailinn seile caiici agus níl táda sa teachcht sa bloide hánig tú. So tired, Myra. Bán hosa san náitimú túchas. Tá sa háne macha go bob a sacha. Mar hosa. Báile, seo chaim me dearm a daine chuir bhil. Ní hála sérí. Ní hála sérí. Dé tar an nach dála bhachail mar ní bheith tún seile go darla sé. Bheith sa teach níos faide. Bích cíal a tána No, Myra. Aish. No. Lána gé máfra go bheiste goí. Myra. Go deodís. No. Fine. No matter what. No. Myra. Moira! Pwy sy'n y god? No, ni yn y sy'n. Pwy sy'n y god? Ni yn y... Lána gé líbe dé dew leis an ocair mefis an na gardaí. Ydy ys mwyn yn ys? Ja. Er y leid ta'n ochr dyn glwstan ag am. Pwy chi'n dach? Stagling, para. Stag on woord te gaan. Haar staglum. Ja.
Oh, feather. Carl Machu. That is a one I feel. Oh, can you go still? Sure. I'm ready to go. Get the horn light. Ah, it's a toss out here. When you bear it down, I'm going to how more about it. So get the horn light on the Facebook. I see that. We're a chance to lie down. Go mad. Ní lamps and chocolate. Go mad. Tell you, I'm the feather. Tau. Can you? I will sofa in your hall. I'm going to nail you. All right. Let's go to the house. Oh, there you go. Oh, house. Yes. Will you come for a chin? Oh, Craoladh. Give me the wife. You let the one this. Yes, please and shout. House, I see. Yes. I got out to Chris. Oh, I can't have it. Heb je die chef vader? Right, so you want his feather. You are had you. Oh. Is wat is aan of is ashtige. Feather, dus toes, chin. Dus toes. Halma. Christina. Wel, gaat het ook maar. Ja, maar gaat het. Wel, beetje great niet van de chin. Hier lag het thuis volgens. Jou, Christina. Jou. Maar ik neem niet het. Christina, we gaan lochten. Right, te glad de rouw was niet tot. Brown, tea, coffees, marmalade, gewoon hoort de chin. Kom eens, mag ik op het, alright? Alright, Christina. Zonnig. Dat is er nog nieuw, man. Stastor. Nach wel je padre. Wees je nenig en zegt je gaat je altijd misraden. Dat gewoon raad je niet uit de wamma. Go, Dad. Niet aan Chevanessa. Niet zijn zo. Barret? Als je mag je. Een werktekop. Een werktekop? Kaltjet? Kaltjaatje? Brianna Liam. Niaka te zie het. Kit niet jeno. A bheith a dhéit hang se bhile mar daine go dólog nó ní stearnaí. Gon cosfób chuirtar misce. Ní se an ná se suas fiú. Chaúach me leir sinnéad. Fi sé fuair réir. Cáil siad. Tá me cinnte nach bhfuil an stróharb. Mar sé bí cínte nachhfuil. Mus go amach. Tuí mé leat. Hí amach fan. Tá an glúiste an imethe. Beidir bhfuil siad marmh? Tá sé garú haig. Tá sé muis? Tá garú? Stés ar mu ceile díanaar a cinint, seachas bheith breanhar chuoine eile gaíanana. Casú rite tí marm. Ar casú? Sihí go sihíalta. Rud nach míon go handúil. Bíte go deis céal a cínte fu sí? Do bhhail?
Teach beidir. Na fa dúd se beidir. Get geiste? Thees go mai go dé a geiste gom. Bhfuil is inis. Na bí hesa cré bhean mhairt ní smó. Mise? A crá? Bíúsa go a hé ggólas agam sa go mai go dé hála idir tusagus rita fad hain. Bhfuil is inis. Agus thees gom go dé bhí tarla go dear na fásta. Na chad atá an teolas. Agus tá álas ag rítar chaplar o deile fásta. Nears dúla ma. Jim. Agus tá samicíon go dé hála a sean Jack in arú híl. Ach ní rúta sa tad rút? Tá me gin siad inis na go a cóin ní smó. Más ru gur tú tad le ríte. Stu is mes fel. Agus mar a gonne sa hiúla rita sta is massa bés. Hello. Shai? Níachta mí éidthart, Padar. Anach ma niu har pia. Meig sesta en chama do grotu a chuirtu. Anja ná sin. Slán. Slain. So, kijk wel een rail scan aan? Is in de contasie, hè? Ja, in het special shoelad. No. Níachta mar hart in jou by any chance. Pader, no, nee. Wel, it's all of gedachten daar, zeg maar zo. Sam. Actually, wie van zo'n town in hun, als we een cash can ekki. Agus? Wel, wie een Friday can ook zijn, like niet Geen val, like een rudding car, en moest je er weer? Ah, no, niet aan nog cashed. Kan je fek me? Right. Míle maith fáin. Ceaprí se go má nach chud ba fob. Well, bhuiint bín siad go má, bhuiint eile bín siad Well, tám sás na ras na rún ar éos? Ó go bra. So taíon ná se leit? Taíon, cínte. Tuga sé cúpla seachna ar an sucrú steach ach in sin tá roiint smuointe am cearcolóir. Ó? Se. Tú go an seo bhhaú féin? Tá le písanis. So, bech í chuúla tú fin post ar a radio? Níor chuúla go díach. Dúirt Agnes tá ad mantín go raibh folúnta sánas me charcham choristeachar. Well, tá has ar an gúirt an post ar anas. Arm sa freisin. Nach bedáú tarsúl cocoilte caiit sin ar a leidóg sin. Ja, ní idir cén fá. An ru deilehhaach. Leis ar na cumadún. Sníad na marrála sead. Am sa tása. Hedi, dy fewn. Rita, an seo? Hello. Did you haig? Yes, my lord. Well, cad bheith agat? Gwyna fi'n bon, mo siad eile fedi. Glyna fi'n bon a haig, ha? Gyd mo taith tú, Rita? Dad. Hello, Wach. Jeetje. Sa síos. Sa síos. Cha na lád a chóirtú. Ná tú go buid? Níra. Tú get a hála? Chóla. Hallar mar am Wach. Hallar. Cor chatú nuí? Le caitím. Lishe? Si cadam le a sófa go maid. Idir dúcha tú bháile? Go dtí do bháid? Bháile lumsa tamara. Dí bheith chanáil trúm Wach. Scadí na sumar sin? Cíte músa da heile? Well, dúr caitím na cadam fannach sa sófa, go plíad. Bhfuil nó go graig. Feice muidin. Idir. Má héntas a ráis go bast. Tucha mu sin éidir leat. Caime sé bheith gáil bhile hééis coppla lá. Tá do gáin ag sámin fáite? Détá lá. Agus tá cuara mé ar an freisin, seachas a bhain seo. É. Ní rá tú deag ar chéadí bhainnig tú? Ní me caiint leis coppla bhil. Má go mai? Waig nach chuid ar se. Bhfuil, til a féine tá? Ja, begur má.
Am? Craoladh. Gus tá me gur go me choile hort sacríam, sa le ní mím. Má leis an teach. Déile, nach an efá dánig me. Ar nói? Gus tá sam ceirt me go le dine leis. Céad? Tá me chun hort utse, Jack. Tá sé sin go híntach. Racha méid mí léadar na réile mar hesna, agus chuí me choile hort in ádagus an agur. Right. So, cóhordagus, Jack. Thóid sé tamlín arm cuioinehid, ach níorach réite goháine a gceist. Bhí tú ceanolí riamh a rus na rúna, Jack. Tus sa thar duine béile. Tá sé sin fér? So, sleit an techan is. Féidir tú fannacht a rus na rún, ar feidir híl mas mín leat. Yeah, smíon. Ach, céirt faoi réite? Ná bac le réite. Láda me se le. Right. Bei mar eis cean nómad. Tá lucha arm go danig tú. Agus ormsa, cé gur me soch nervhíise chu teachtasteach. An chiad uair an uair is massa. Ní bheith fáib a bí agad fásta. Pan go bheice tú. Gur má het faoi choile hort ansla. Tá míle fáilte ród. Bé joch heil agad.